Selamat malam semua yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Good evening, brothers and sisters loved in Christ. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Father in heaven, we give thanks to you. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. At this time, let us reflect upon your word. Mohon Roh Kudus menolong kami We ask that your Holy Spirit help us untuk mengerti kebenaran-Mu to understand your truth dan untuk melakukannya, and to do it, sehingga hidup kami berkenan kepadamu. so that our lives can be pleasing before you. Pakailah kedua hamba-Mu ya Tuhan. Use both of these of your servants, Lord. Demi nama Tuhan Yesus, For the sake of your name, Jesus, kami bersyukur dan berdoa. we give thanks and pray to you. Amin. Amen. Saudara, pada malam ini kita akan membahas tentang gosip. Good evening, brothers and sisters. Tonight we will be discussing about gossip. Kata orang, semakin digosok, semakin sip. As an Indonesian saying goes, the more you rub it, the hotter it gets. Saudara, dasar firman Tuhan tema malam ini dari kitab Amsal 20 ayat 19. Brothers and sisters, the basis of tonight's scripture theme is from Proverbs 20, verse 19. Di sana dikatakan, siapa mengumpat, membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. It says, he who goes about as a slanderer will reveal secrets. Therefore, do not associate with a gossip. Saudara, apa itu gosip? But what is the meaning of gossip, brothers and sisters? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, According to the Indonesian dictionary, gosip artinya obrolan tentang orang lain atau menceritakan hal negatif tentang orang lain. gossip means talking about other people or telling negative things about someone. Amsal 20 ayat 19 memakai istilah bocor mulut. Proverbs 20, verse 19 uses the term a gossip or a loose-lipped person. Saudara, bocor mulut itu artinya suka membuka rahasia atau privasi seseorang tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Which means someone who likes to reveal secrets without the knowledge of the person concerned. Kalau demikian, apakah gosip itu dosa, saudara? But if so, is gossip a sin then? Mungkin bagi orang tertentu, gosip bukanlah dosa. Maybe for certain people, gossip is not a sin. Atau bukanlah dosa berat dalam pengertian seperti membunuh. Or at least it is not a mortal sin when compared to murder. Namun di mata Tuhan, gosip tetaplah dosa. But in the God's eyes, gossip is still sin. Tidak ada dosa berat atau dosa ringan. There is no mortal sin or venial sin. Dikatakan dosa karena gosip termasuk dalam kategori saksi dusta. It is said to be sin because gossip is included in the category of false witness, Yaitu menceritakan sesuatu yang negatif, tidak benar, tidak akurat, dan cenderung dilebih-lebihkan. which means telling something that is negative, untrue, inaccurate, and tends to be exaggerated. Hal ini ditegaskan di dalam Efesus 4 ayat 25. This is confirmed in Ephesians 4, verse 25. Dikatakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. It says, therefore put away lies and speak the truth to one another. Karena kita adalah sesama anggota. For we are fellow members. Saudara, dari ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap orang, Brothers and sisters, this verse reminds us that everyone, baik Kristen maupun non-Kristen, baik laki-laki maupun perempuan, baik berpendidikan maupun tidak berpendidikan, semuanya berpotensi menggosip. whether Christian or non-Christian, whether male or female, whether educated or uneducated, everyone has the potential to gossip. Saudara, saya mengutip dari Renungan Harian Air Hidup. Brothers and sisters, I quote from a reflection from Renungan Harian Air Hidup. Demikian dikatakan, kehidupan sehari-hari
aktivitas menggosip lebih banyak diminati oleh para wanita. Which is, in daily life, the activity of gossiping is more captivating to women Atau emak-emak atau ibu-ibu. and mothers. Mereka menganggap bahwa menggosip adalah salah satu kegiatan yang mengasikkan di kala senggang, namun lama-kelamaan menjadi suatu kebiasaan. They consider gossiping as one of the fun activities in their spare time, but over time it becomes a habit. Saudara, kutipan saya ini mungkin ada yang setuju. Brothers and sisters, this quote, maybe some may agree, Atau mungkin juga ada yang tidak setuju. or also may disagree. Namun kutipan saya ini mengingatkan kita semua untuk selalu sadar akan pengaruh gosip. However, this quote reminds us to always be aware of the influence of gossip, Supaya kita tidak terlena dan asik di dalam gosip. and so that we do not become lulled and engrossed in it. Pernah suatu hari saya diundang khotbah di sebuah sekolah Kristen. There was a day when I was invited to give a sermon at a Christian school. Waktu saya lewat kantin sekolah, When I passed by the school canteen, ada 5 orang ibu-ibu lagi menunggu anak-anak mereka. there were 5 mothers waiting for their children. Pas waktu saya lewat, saya mendengar obrolan mereka begitu seru dan begitu asik menggosip orang lain. As I was passing by, I overheard their intriguing and electrifying conversation gossiping about other people. Dari sini kita melihat sebuah fakta bahwa gosip begitu merajalela dalam kehidupan setiap orang. From here, we see that gossip is so rampant in everyone's daily life. Tanpa disadari, sesungguhnya gosip itu sudah menjadi kebiasaan bagi banyak orang. Without realizing it, gossip has actually become a habit for many people. Atau mungkin kita juga termasuk di dalam bagiannya, saudara. Or maybe we have also become a part of it. Karena itu hal yang paling berbahaya adalah Therefore, the most dangerous thing is ketika kita sudah menjadi kebiasaan menggosip orang lain atau senang mendengar gosip tentang orang lain. when we have a habit of gossiping about others or enjoy listening to gossip about other people, Namun kita tidak menyadarinya. but we don't realize of this habit. Inilah yang paling berbahaya, saudara. This is the most dangerous situation. Sama halnya dengan orang yang sedang mengidap penyakit kanker stadium awal. It is the same as suffering an early stage cancer, Namun ia tidak menyadarinya. but the person does not realize it. Dan jika kanker itu dibiarkan, And if the cancer is left untreated, maka cepat atau lambat akan berkembang menjadi stadium 4. sooner or later it will progress to a stage 4, Yang akhirnya akan membawa kematian. which ultimately lead to death. Demikian juga halnya dengan kebiasaan menggosip orang lain. Likewise, it is with the habit of gossiping others, Atau senang mendengar gosip tentang orang lain. and even enjoying hearing gossip about others. Jika kebiasaan gosip itu dibiarkan, maka cepat atau lambat akan membawa kematian secara rohani. If the habit of gossip is left alone, sooner or later it will lead to spiritual death. Oleh karena itu, saudara, kita harus selalu waspada terhadap gosip. Therefore, brothers and sisters, we must always be wary of gossip. Dan kebiasaan menggosip orang lain atau senang mendengar gosip tentang orang lain. And the habit of gossiping others or even enjoying gossip about others. Karena ada akibat yang fatal, saudara. Because there are fatal consequences. Sedikit ada 6 akibat yang fatal yang akan saya bagikan malam ini. I will share at least 6 fatal consequences. Akibat yang pertama, The first consequence, kebiasaan menggosip dapat membuat kita sulit melihat kebaikan orang lain. the habit of gossiping can make it difficult for us to see the good in others.
dan lebih mudah melihat kelemahan mereka serta membicarakannya terus-menerus secara negatif. And easier for us to see their weaknesses and we keep talking about them continuously negatively. Akibat kedua, The second consequence, kebiasaan menggosip menandakan kerohanian kita dalam keadaan buruk. the habit of gossiping indicates a bad spiritual condition, Sehingga hidup kita tidak akan mungkin dapat memuliakan Tuhan. so that our lives could not glorify God's name. Akibat yang ketiga, The third consequence, kebiasaan menggosip dapat merusak reputasi kita. the habit of gossiping can damage our reputation, Atau nama baik kita akan tercemar sehingga hidup kita tidak bisa dipercaya. or even our good name will be tainted so that our lives cannot be trusted. Lalu akibat yang keempat, The fourth consequence, kebiasaan menggosip dapat merusak hubungan kita dengan yang bersangkutan. the habit of gossiping can damage our relationship with the person concerned, Serta bisa menyebabkan permusuhan satu dengan yang lain. as well as cause hostility between one another. Akibat yang kelima, And the fifth consequence, kebiasaan menggosip dapat menciptakan suasana lingkungan yang tidak sehat. the habit of gossiping can create an unhealthy Misalkan environment. di lingkungan sekolah, For example, at school, di lingkungan tempat kerja, at work, bahkan di lingkungan gereja. or even at church. Lalu yang terakhir, akibat yang keenam, And lastly, the sixth consequence, kebiasaan menggosip itu dapat menimbulkan konflik yang bermuara pada pertengkaran, pertikaian, bahkan pembunuhan. the habit of gossiping can cause conflict, which can lead to arguments, fights, and even murder. Jadi kebiasaan gosip dapat berdampak buruk bagi kedua pihak, saudara. So the habit of gossiping can have a bad impact on both parties, Baik si penggosip maupun orang yang digosip. both for the gossiper and the person being gossiped. Kemudian kebiasaan menggosip adalah masalah yang sangat serius di hadapan Tuhan. And on top of that, the habit of gossiping is also a very serious problem before God. Karena itu janganlah kita anggap enteng dengan kebiasaan menggosip atau suka mendengar gosip tentang orang lain. Therefore, let us not take lightly the habit of gossiping or hearing gossip about others. Lalu timbul pertanyaan lagi, saudara. Then comes the question, Mengapa seseorang bisa menjadi kebiasaan menggosip atau suka mendengar gosip tentang orang lain? how does someone get into the habit of gossiping or enjoy hearing about gossip about others? Sedikitnya ada 3 penyebabnya, saudara. There are at least 3 causes. Penyebab yang pertama itu karena pergaulan. The first cause is because of association, Bergaul dengan lingkungan yang suka gosip. association with an environment that enjoys gossip. Penyebab ini ditegaskan dalam 1 Korintus 15 ayat 33. This cause is emphasized in 1 Corinthians 15 verse 33. Di sana dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. There it is written, do not be misled. Bad company corrupts good habits. Jadi kita perlu perhatikan pergaulan kita. So we need to pay attention to our relationships or the people associated with us. Apalagi kita sebagai orang percaya, kita harus mempunyai lingkungan pergaulan yang sehat. Especially as believers, we must have a healthy social environment, Bukan lingkungan pergaulan yang tidak sehat atau yang suka menggosip orang lain. not an unhealthy social environment that likes to gossip about others. Lalu penyebab yang kedua, And the second cause, karena iri hati dengan teman atau orang lain yang lebih sukses dalam banyak hal. because of jealousy towards friends or other people who are more successful than us in many things. Sehingga gosip itu merupakan salah satu cara untuk pelampiasan kecemburuannya. So that gossip becomes a way or a vessel to vent one's jealousy. Penyebab ini ditegaskan di dalam Yakobus 3:16. This cause is emphasized in James 3 verse 16. Di sana dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat.
It says, "For where there is envy and selfish ambition exists, there is chaos and all sorts of evil deeds." Jadi kita jangan suka membanding-bandingkan keadaan kita dengan teman kita atau orang lain atas apa yang mereka punya. So we shouldn't like to compare our situation with our friends or other people based on what they have. Sebab di saat kita selalu membanding-bandingkan dengan kesuksesan teman kita atau orang lain, Because when we always compare the successes of our friends or other people, maka itu bisa menimbulkan iri hati. this will develop into jealousy. Dan jika iri hati itu dibiarkan, And if jealousy is left unchecked, maka kita akan cenderung melakukan segala macam perbuatan jahat. then we will tend to do all kinds of evil deeds. Dan salah satunya adalah menggosip. And one of them is gossiping. Misalkan kita berkata kepada saudara kita atau teman kita, For example, we may be speaking about our brother or our friend. saudaraku, tahu tidak, si A ini kaya karena hasil korupsi atau hasil curang. Brother, did you know that person A could be rich because of corruption or cheating? Lalu akibat yang ketiga, And the penyebab third yang ketiga, cause, yaitu karena akar pahit atau kepahitan dengan teman atau seseorang. because of a root of resentment or bitterness against friends or other people who have disappointed or hurt them, Yaitu seseorang yang telah mengecewakannya atau melukai hatinya. which is someone who have disappointed them or hurt them. Sehingga gosip menjadi senjata yang paling ampuh untuk pembalasan. So that gossip becomes a most effective weapon for revenge. Saudara, penyebab ini tegaskan dalam Ibrani 12 ayat 15. Brothers and sisters, this cause is emphasized in Hebrews 12 verse 15. Di sana dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. It says, "See to it so that no one falls short of God's grace." Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. So that no root of resentment springs up and causes trouble. Saudara masih ingat khotbah saya tanggal 17 Agustus yang lalu, bulan yang lalu? Brothers and sisters, do you still remember my previous sermon from 17th of August? Solusi untuk tidak cepat tersinggung adalah, masih ingat saudara? The solution to jagalah not be easily offended is to guard our hearts. Malam ini dengan solusi yang sama, yakni kita harus menjaga hati kita supaya tidak gampang sakit hati. So tonight, let us use the same solution, namely that we must guard our hearts so that we don't get heartbroken easily. Artinya janganlah memberi kesempatan atau celah kepada si jahat untuk merusak dan mengobok hati kita terhadap siapapun yang menyakiti hati kita. This means don't give the evil one the opportunity to damage and tear apart our hearts towards anyone who has disappointed us. Janganlah kita membalas dengan cara menjelek-jelekannya atau menggosipnya. Let us not respond by bad-mouthing them or gossiping about them. Melainkan kita harus memaafkannya, mengampuni, serta mendoakannya seperti yang diajarkan Yesus. But rather, let us forgive them and pray for them as Jesus did. Jadi saudara, kita sangat membutuhkan kekuatan dan pertolongan Tuhan melalui firman-Nya. So, brothers and sisters, we really need God's strength and help through His Word. Supaya kita tidak menjadi orang yang mempunyai kebiasaan gosip. So that we don't become people who have the habit of gossiping. Atau suka menggosip orang lain, mengosip tentang orang lain. Or enjoy hearing gossip about others. Karena itu bagian selanjutnya akan kita renungkan adalah bagaimana kita bisa terhindar dari kebiasaan menggosip atau mendengar gosip tentang orang lain. Therefore, the next part that we will reflect upon is how can we avoid the habit of gossiping or enjoy hearing gossip about others. Saudara, malam ini kita hanya belajar satu prinsip kebenaran firman Tuhan. Brothers and sisters, tonight we will only learn one principle of the truth of God's Word.
yang tercatat dalam Mazmur 141 ayat yang ketiga. which is recorded in Psalm 141, verse 3. Di sana dikatakan, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. It says, set a guard over my mouth, O Lord, keep watch over the door of my lips. Dari ayat ini mengajarkan kepada kita sebuah kebenaran. This verse teaches us a truth Supaya kita bisa terhindar dari kebiasaan gosip atau mendengar gosip tentang orang lain. to avoid the habit of gossiping or enjoy hearing gossip about others. Kebenarannya adalah jagalah mulut. The truth is, keep watch over your mouth or be careful of what you say, Jagalah perkataan kita. to guard what we speak. Saudara, Mazmur 141 ayat 3 menegaskan, Brothers and sisters, Psalm 141 verse 3 affirms bahwa pemazmur sungguh-sungguh sadar akan kelemahannya dalam hal perkataan. that the psalmist was truly aware of his weakness in the matter of words, Sehingga ia berdoa kepada Tuhan, so that he prayed to God agar Tuhan menjaga mulutnya dari perkataan yang tidak benar termasuk gosip. so that God would guard over his mouth against unrighteous words, including gossip. Pemazmur senantiasa memohon kekuatan Tuhan untuk dapat mengendalikan perkataan yang keluar dari bibirnya. The psalmist continually asks for God's strength to be careful with each of his words that come out of his lips, Supaya menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. so that it can become a blessing and glorifies God's name. Karena itu marilah kita selalu menjaga perkataan kita, saudara. Therefore, let us always be careful of our words, brothers and sisters. Ketika kita ngobrol atau berinteraksi dengan orang lain atau seseorang, When we chat or interact with other people, apalagi sebagai anak-anak Tuhan atau orang Kristen, moreover, as children of God or Christians, kita harus berkata-kata yang sepatutnya, bukan menggosip orang lain. we must speak appropriately and not gossip about other people. Bukankah Alkitab mengajarkan kepada kita dalam banyak hal tentang bagaimana kita harus hidup? Doesn't the Bible teach us in many ways about how we should live? Dan bagaimana kita harus berkata-kata yang membangun, bukan menggosip. And how we should speak constructive words and not gossip? Itu sebabnya dalam Amsal 20 ayat 19 mengingatkan kita. That is why Proverbs 20 verse 19 reminds us, Bahkan melarang kita untuk bergaul dengan orang-orang yang bocor mulut atau orang yang suka gosip. even forbidding us from associating with people with loose lips or people who like to gossip. Kemudian hal yang senada juga ditegaskan dalam Mazmur nomor 1 ayat 1c. And the same thing is also emphasized in Psalm 1 verse 1c. Di sana dikatakan supaya kita tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. And it is written, nor sit in the company of scoffers. Saudara, mengapa firman Tuhan melarang kita bergaul dengan orang-orang yang suka gosip atau kumpulan pencemooh? Why does the word of God forbid us from associating with people who like to gossip or a group of scoffers? Karena gosip itu bisa menular kepada kita, saudara. Because that gossip can spread to us, brothers and sisters. Dan tidak baik buat pertumbuhan rohani kita. And it is not good for our spiritual growth, Bahkan mendukakan hati Roh Kudus. even grieves the heart of the Holy Spirit. Saudara, Denny Gamadi dalam bukunya tentang gosip mengatakan, Brothers and sisters, there's a quote from Danny Gamadi. gosip merupakan salah satu panah api si jahat yang ditembakkan kepada kita. Gossip is one of the arrows of the evil one shot towards us Dan menggoda kita untuk menembak orang lain. and tempts us to shoot it to other people. Artinya kita selalu waspada supaya tidak terpana atau tertular oleh api si jahat dalam hal menggosip orang lain. So that we should be aware not to be shot
and affected by this a fire arrow from the evil one. Jadi mari kita pakai mulut kita untuk ya dengan bijaksana mungkin untuk berkata-kata yang baik. So let us use our mouths as wisely as possible to speak good words Dan seturut dengan nilai-nilai kebenaran Allah, in, firman Tuhan. in accordance with the values of the truth of God's word. Yang intinya adalah perkataan yang membangun, perkataan yang penuh kasih karunia. Which in essence are words that build grace. Atau perkataan yang memberkati orang lain seperti yang ditegaskan dalam Efesus 4:29. Or words that bless others as confirmed in Ephesians 4 verse 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Let no unwholesome words come out of your mouth. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. But such speech as is good for building up others. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. So that it will give grace to those who hear it. Lalu ditegaskan juga dalam Efesus 5 ayat 4. And it is also encouraged in Ephesians 5 verse 4. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Let there be no filthiness, silly talk, or coarse joking. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Because these things are not appropriate, but instead speak of your thankfulness. Oleh sebab itu, saudara, bila ada teman kita atau orang lain ada di sekitar kita sedang menggosip tentang orang lain, therefore, if there are friends or people around us that are gossiping about someone, maka berdiam dirilah. Then keep quiet. Dan kita jangan ikut terbawa dengan suasana ceritanya. And don't get carried away by the atmosphere. Kalau bisa, jadilah pengimbang atau mengarahkannya untuk tidak menggosip orang lain. If possible, become a mediator or direct the person not to gossip about other people. Kemudian biasakan untuk berpikiran positif, jangan ikut menghakimi. And then make it a habit to think positively and not join in with judging others. Serta usahakan mengecek kebenaran ceritanya bila diperlukan. And try to check the truth of the story if necessary. Ingat, kita bisa mengabaikan atau menjauhi perkumpulan orang-orang yang memiliki kebiasaan gosip. Remember, we can ignore or stay away from groups of people who have the habit of gossiping. Sebab jika kita selalu berada di dalamnya, maka cepat atau lambat kita akan terbawa arus. Because if we are always in that group, then sooner or later we will get carried away and eventually, in the end we will get carried away. Dan akhirnya kita juga akan memiliki kebiasaan untuk menggosip orang lain atau suka mendengar gosip tentang orang lain. And eventually we will also get into the habit of gossiping others or enjoying gossip about others. Kita harus buang jauh-jauh kebiasaan gosip dari kehidupan kita. We must get rid of the habit of gossiping from our lives. Dan jangan memberi celah untuk mendengar gosip tentang orang lain. And do not give any opportunity to pay attention to gossip about others. Sebab setiap gosip yang kita dengar itu pasti tidak akan bermanfaat. Because every gossip we hear will not be worth anything. Dan tidak sehat buat kehidupan kita atau pertumbuhan rohani kita. And it is unhealthy for our lives or our spiritual growth. Jangan sampai kita mengatakan, saya mengasihi Tuhan Yesus, tetapi kenyataannya hidup kita selalu menceritakan kejelekan orang lain. Don't let our mouths say, I love the Lord Jesus, but in reality, our lives always involve slandering other people. Dan suka menggosip atau suka mendengar gosip tentang orang lain. And enjoy hearing gossip or enjoying gossiping or hearing gossip about others. Jika hal ini terjadi dalam hidup kita, maka itu berarti kita sedang berada dalam kemunafikan. If this happens in our lives, then it means we are living in hypocrisy or being a hypocrite. Atau kita menjadi orang yang munafik. Or we have become a hypocrite. Orang yang munafik tidak akan pernah berkenan kepada Tuhan.
A hypocrite will certainly not please God. Bahkan yang lebih mengerikan, ia akan ditolak Tuhan. Even worse, he will be rejected by God. Karena itu mari kita renungkan kehidupan kita selama ini seperti apa. Therefore, let us take a time to reflect upon our lives so far. Mari kita mengintrospeksi diri kita di hadapan Tuhan. Let us introspect ourselves before God. Yang pertama yang perlu kita renungkan, selama ini sejauh mana perkataan kita. The first thing that we want to reflect on is, so far, what kind of words have we spoken? Ketika kita ngobrol dengan teman-teman kita atau berinteraksi dengan orang lain. When chatting with our friends or interacting with others, Apakah perkataan kita selalu membangun atau menjatuhkan orang lain? do our words build others up or tear them down? Apakah selama ini kita termasuk orang yang suka menggosip orang lain atau suka mendengar gosip tentang orang lain? All this time, have we become people who enjoy gossiping others or enjoy listening to gossip about others? Selama ini apakah kita pernah atau sering digosipin orang lain? All this time, have we ever been gossiped about by other people? Mungkin itu teman atau sahabat kita. Maybe it is our friends or our close friends. Lalu bagaimana sikap kita terhadap orang yang telah menggosip kita? If so, how should we behave towards people who gossip about us? Saudara, ingatlah setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, Brothers and sisters, remember that every word that comes out of our mouths suatu hari harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. will one day need to be given an account before God, Seperti yang tegaskan dalam Matius 12 ayat yang ke-37. as confirmed in Matthew 12, verse 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. Malam ini saudara, jikalau kita masih suka menjelek-jelekin orang lain, Tonight, brothers and sisters, if we still like to badmouth people dan mempunyai kebiasaan menggosip atau suka mendengar gosip tentang orang lain, and have the habit of gossiping or enjoy hearing gossip about others, maka bertobatlah. then repent. Berhentilah menggosip dan berhentilah membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain. Stop gossiping and stop badmouthing other people. Sekalipun orang lain itu seringkali menggosip kita atau tidak senang dengan kita. Even if that people gossips about us and are not happy with us, Namun janganlah kita membalas dengan gosip atau janganlah kita membalas dengan kejahatan. let us not respond with gossip. Let us not respond with evil. Mari kita belajar pada Tuhan Yesus, Guru Agung kita. Let us learn from our Lord Jesus Christ. Pada Our saat great Tuhan Yesus teacher. difitnah, dicaci maki, When the Lord Jesus was slandered, reviled, dihina, atau digosip dikatakan orang yang ada di sekitarnya, insulted, or even gossiped by the people around him, namun Tuhan Yesus tidak membalas kejahatan. but Jesus did not respond to evil. 1 Petrus 2:23 menegaskan, 1 Peter 2 verse 23 states, ketika Yesus dicaci maki, ia tidak membalas caci maki. when Jesus was abusively insulted, he did not insult in return. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. When he suffered or was persecuted, he did not threaten. Bahkan teladan yang lebih luar biasa lagi yaitu pada waktu Yesus dipaku di atas kayu salib. An even more extraordinary example was when our Lord Jesus Christ was nailed to the cross. Dari mulutnya keluar 7 perkataan yang agung dan mulia. From his mouth came 7 great and noble sayings. Salah satu perkataannya demikian, One of them was, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat." "O Father, forgive them, for they do not know what they are doing." Saudara, kiranya pengurahan kebenaran firman Tuhan malam ini Brothers and sisters, may the exposition of the truth of God's word tonight
boleh mengingatkan kita, menyadarkan kita, can remind us and make us aware, bahkan menegur kita untuk lebih sungguh-sungguh menjaga mulut kita, and even admonish us to be more serious about guarding our mouths atau menjaga perkataan kita, or being careful with our words, supaya perkataan kita kepada setiap orang so that each of our words to everyone selalu membangun, penuh kasih, dan memberkati. will always be constructive, full of love, and a blessing, Bukan menggosip atau bukan menjelek-jelekkan orang. not gossiping and not bad-mouthing people. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. May God bless us tonight. Mari kita berdoa. Let us pray. Ya Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu malam ini. Father in heaven, we thank you for your word tonight Boleh mengingatkan kami, that can remind us, boleh menyadarkan kami, that can make us aware, bahkan boleh menegur kami, that even menegur kami, that teach us supaya kami tidak menjadi orang yang suka menggosip. so that we do not become people who gossip. Ampunilah kami Forgive us, Lord, kalau selama ini kami suka menggosip dan menjelekin-jelekin orang lain. if so far we have enjoyed gossiping or enjoyed Berkatilah hearing setiap about kami, gossip. Let each of us supaya kami mengalami firman-Mu secara pribadi. can experience your word personally. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, For the sake of your name, Jesus kami Christ, bersyukur dan berdoa. we come to you in prayer. Amin. Amen.